تل إن شاء الله. طيب. هيا يجل إن شاء الله. يجل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إن شاء الله سجنتها رتي درسي سورة آل عمران آية الإبافي أفرتمي توقف الرأي afurtamma farratti dhibbaa fi afurtamma farratti maal barate turre rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warreen lola uhud keeysatti madoo ta'an hani qalbiin isaan cabxe san isaan sani jajjabee islaam iyyamsaskum jechuu yoo isin tuqxees qarhun jechuun madaan faqad masal qawma ummata kaafiraa aduwwii isaaniis tuqxee jirti qaruhum mithluhu madaan akka isin tuqxee suni jabaadhaa jechu watilkal ayyaamu guyyoota lolaasan nudaawiluhaa jechuun isiin naanneessina beeynannaasi jidduu namaatti xabima lolaatiitu kana abshiruu jabaadhaa jechu waliyaclama allaahu kana duuban maasis hikmaa addaa jira jechu وإنما فعل الله ما فعل ولربي وان كان في دي فيه ليعلم يجوني أكمل الإسوف يني الله جتون ربين الذين آمنوا ورين أمنا أكمل الإسوف إسن كيسا وردوغان أمنا جنجل شاد إجم ربينتون ويتخذ منكم شهداء إسن الرئيس شهيدو تكغرتوف شهيدو من وريقمو قرار بخيت صدركا قد كونوا حكمتنا الدوبجرا وما تيمتي والله لا يحب الظالمين ربي ورين لبو ساني ميد أن جالته معصية وججون شركي في كفر أو ورين لبو ساني ميد أن ساني سنجالته يتشارا أما اللي حكماني لولا أهد كان دوبجرتو حكمان قرتيغا مصيبة اسمك بوتي سنة دوبجرتو ما سيسي تأداتي وليمحص الله جدخنو ربنا كقل كل في الذين آمنوا ورين أمنا من الذنوب والمعاصي دل الركا كل في جتم ويمحق الكافرين كافر توتمه أكل فرع حقو في جون كافر توتا كغرتي قال فرع فتقو في جتشرا مؤمن توتا في مالتا جتما bakka lolaa kanatti injifatamuunis musibaan itti dhufuun maal tahaa diliini akka gartee gaa diliirraa qulqullaa'uuf jechaadha. Rakkinni dhufuun nama muuminaatiif waa hamaa miti jechuun. Kaafirtoota immoo akka gartee gaa lafarraa haquu fi am hasibtum jedhe maasiis rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Tunilleen isaanuma jajjabeessu. Am hasibtum jechuun sa isin yaaddanii yaa muumintoota. An tadkhulul jannata جنة سينون خجلتني ولما يعلم الله ودو ربين هم اللسين ودو ربين بيخين جتشون علم ظهور مع الناس بيكم سنمت ملسوسا لما ودو ربين بيخين ودو ربين ملسين الذين جاهدوا منكم ورين سنزاك أبسا وانسان ويعلم الصابرين ورين أبسان لولرتي ورين obsan sanis odoo hin mul'isin jannata seenuu qajeeltanii jechaadha. Rakkinni dhufeeti akkasitti rakkataniituma sanbooda bal'ootti ba'an malee amannee jechumaaf jecha akkanumatti hinumaa jannata seenuu yaaddanii hin ta'an akkasii jedhama. Akkuma alif laamiim ahasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamannaa wahum laa yuftanuun. Sanamoonni kun amanne afaaniin jechumaa jecha dhiifamu amannaan akka waan fitinaan namarra hin geenye akkas yaadanii jechu
sirrii miti sun. وهم لا يفتنون أن أدوهم فتنة أدوهم مكرم نيك كانوا مجنة سينو يتشارا dhiifamuu yaada seehanii wanni kasiin jirtu kas yaadanii jechaadha. Kanaafuu gartee qoramuu waanuma jiraatii ayyee obsaa jechu walaqad kuntum wallaahi dhugumatti taatan ayyee tamannawna almawta ka du'a hawwitan taatan du'a hawwuu turtan min qabli an talqawhu guyyaa uhud kana gartee egaa du'a eegaa qunnamuudhaan duratti du'a hawwuu turtan jechaadha. Lola badriifaa booda ilmaa'uu nama hedduudhaatiitu lola akkasii rabbiin nu haa deebisu. Ilmaa'uu ni wareegamnaa karaa rabbiitiif jedhanii namoota hedduutu hawwuu ture jaan. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isiisan yaadachiise laamma. Maal taatan duuba isin gootummaan gaafa sanii isin harkaa kutte moo arra maal taatanii kana taatan? Eessaa wanni kanaa nu dhufte jedhanii bartaa guyyaa uhud kun nama gartee egaa 70 turraa dhume egaa. ولقد كنتم والله دقمت تاتا تمنون الموت قد أهوتا تاتا من قبل أن تلقوه يجون دوخنا وياهود كان أن مندرة تشرا فقد رأيتموه سكن مندرة لام فقد رأيتموه يجون دقمت خنو دو أغرتني جرتا وأنتم تنظرون على إسلال تني غرتني كونو دوتي سندفيتو يجرا تانو مغادوتي isin hawwuu turtan suni maaf qalbii cabxarree arra deebitanii kun eeysaan mudatte maalirraa jettan jechu. wamaa muhammadun nabi muhammadis hin taane illaa rasuulun ergamaa malee jechaadha. qad khalat min qabli rusulu ergamaa isaan duratti ergamtoonni hedduun kutan malee hin taane jechaadha. maa du'uunis kaa'ee waanuma jiraate jechuu warra. Innis waa gartee gaa bid'aa miti jechuudha. Ergamtoota hedduudhaatiitu isa dura kute addunyaa kana gubbaa du'eeti. Nabi Muhammad du'een tun maaliif akkanatti akka waan baasaa takka isiniif fakkaatte jechaadha. Afa immaata af immoo Nabi Muhammad yoo du'e jedhe rabbiin. Oo qutile jechuu yookiin yoo ajjeefame harka namaatiin jechu hin qalabtum jechuun garagaltanii isin. على أعقابكم hirpha keessan irratti if duuba gara kufriitti deebitan jechaadha. Nabi Muhammadis akkuma ergamtoota isaan dura kuteessanii du'a qaba jechu. Kullu nafsin zaa'iqatul mawti lubbuun uumamtee hundinuu huni duuti du'an dhamtuudha. Duuba yoo inni du'uma normaalii san yookiin yoo ajjeefames jechu takdiira nama ga'a. yaadaan jechu harka namaatu hunduu innini inqalabtum jechuun garagaltanii alaa aqaabikum duubbee keessan garagaltanii if duuba jechaadha. waman yanqalib jechuun namni garagale alaa aqibee jechuun hirphasaa lamaan irratti if duuba gara kufriitti namni deebi'e falan yadurrallaa shay'an xiqqollee rabbi rakkisu jechaadha. Rabbi rakkisu bakka kanatti harakkoon irra geessu isuma jechuu bara. وسيجزي الله الشاكرين warreen rabbi galatoonfataniif rabbiin galata galchuu jira jechuudha. Warra isa galatoonfatan isa shakkaraniif galatani galcha jechaadha. Amma kanaas guyyaa lola Uhud kana waa'een du'aa ergamaa sallallahu alaihi wasallam waa'ee du'a ergamaa du'u ergamaa kana garuma kaafirtoota sanii lafaa kaateeti Muhammad du'ee jechuun labsamtee jedhan sheeyxaana janka guyyaa san labse jechaadha. Abdallah ibn Qama'aa jaanii namtichi jallaan tokko jira laamma. Ergamaa ajjeesu malee jedheetuma akkasitti itti qajeelee fiigee dhufe jaan. Yoo ati nagaya baate anarra hayyee nagayan galin jedhe jaanamma. Akkasitti fuudhee ergamatti darbate kasaatti hayyee jidduu tanatti gaa Mus'ab ibn Umayr teetu ergamaarraa sirriidhatti ittisutti jira. alaabaa harkaa qabuus isamma saahibu liwaa'ir nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Alaabaa ergamaa ka fuudhee deemutti jiru isa isaatiitu hedduu ergamaadhaaf ittisa taheerraa ittisuu ture. Akkasin namtichi darbatee fidee eenyu dhawe Mus'ab ibn Umayr kana dhawe jechuu akkasitti jeesee ergamaan ajjeesee jedhee fudhatee dhaqee uummatatti hime jechaadha. Achiin sheeyxaanni labse jechuu laamma.
kana keessa gaa ayyee wanni addaa gaa haasa'u milaa namuu gaa waan haasa'uu qabaa miti warreen akka munaafiqtoota afaanis jechaadha Muhammad du'ee wanni jiru kun fiigde olii fi gad jechuun kan inni ajjeese Musaab Numeeriiti malee isaa miti immoo gamaadhaa miti ayyee duuba yoo Muhammad du'e yookiin ammoo harka namaatiin yoo ajjeefame isa isin booda deebitanii kufrii teessan irratti jechuudha. Warra booda deebinafaa jedhee haasa'e munaafiqtoota jira. Wamaa kaana linafsiin lubbuudhaaf waan taane antamuuta jechuun du'uun illaa bi'iznillaahi fedhii rabbiitiin malee beekumsa rabbiitiin malee rabbiin beeku malee hinduutu lubbuun jechaadha. Kitaaban mu'ajjalan ayyee katabahu Allahu rabbiin isani galmeeyse waan san kitaaban mu'ajjalan galmee ayyee daangeyfamaa ta'e jechu wanni kun galmaawee jira jechaadha kuni gartee gaa barreeffamuma lafa jiru duraan rabbiinu galmeeysee jira kitaaban mu'ajjalan jechaadha galmee gartee qabamaa ta'e galmee murteeyfamaa ta'e kan daangeyfamaa ta'e jedhama duuti lubbuudhaa kun waan yeroo qabu jechu wama yurid jechuun namni fedhe ثواب الدنيا جتون من دا الدنيا خلنا نفعل عبادة ساتين نؤته منها جتو هيا الدنيا تنراني خلنا في الشرع سمرت في تخجج بروان سم ومن يريد نمني في الإمود لقاساتين ثواب الآخرة هيا من دا آخرة سنمني في نؤته منها الشرع تآخرة سنرائس نخلنا في وسنجزي الشاكرين ورين نقلتهم فتنين fuuldura galata galchinaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa addunyaaf carraaqu asumarratti deebifnaaf jechu liman nuriidu je galaa bakka biraatti nama feeneefi jedhe sanumaa rabbii nama fedhee bakka duraa kammoo gartee hojii isaatiin akhiraa fedhummoo addunyaa irrattis kennineetii fi akhirattis ol keenyaa fi dhimma saniif waggaa hojjettan addunyaaf odoon taane akhiraaf hojjetu barbaachisa jechuudha bargaa waka ayyin jechuun baay'eedha hedduudha min nabiyyin jechuun nabiyyiin hedduu qaatala maahu kan isaa waliin lole ribbiyyuuna kathiiruun ulamaa'onni baay'een beektonni hedduun ribbiyyuuna kathiiruun jechuun waraanni baay'een jechaadha ribbiyyuuna jechuun kun ulamaa'ota jennee hiikuu dandeenya ribbiyyuuna kathiiruun jechuun ayye jamaan baay'een gareen hedduun ka waliin lolan hedduu jireechara famaa wahanuu jechuun isaan sun hin laafne jedhama erbiyyoonni sun famaa wahanuu jechuun hin laafne qaama isaaniitiin limaa asaabahum jechuun waan isaan tuqeef jecha hin laafne fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysatti wamaa dacufuu jechuun akkasumammaa seesee hin laafne ayyee keeysa isaaniittis jechaadha wamastakaanuu jechuun waa harkaas aduwwitti if hin kennine jechu aduwwiidhaaf hin salphanne jechaadha akkas hin taane isin hoo duuba deemma ayyee tanaaf jecha maaliif lallaaftan laafuun qabdanii jedhe gaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaan sunuu kasii wallaahu yuhibbu الصابرين rabbiin warreen obsan jaallata jechaadha gootota jaallata jechu rabbiin subhaanahu wa ta'ala gootummaan baay'ee barbaachisa amma inumaa rabbiin maal godhu jira gaa mooraalii isaanitti horuudhaaf mooraalii itti godhu jira bara seenaa dabarteetti himuun ayyee waraana amma duraa gartee kaa nabiyyoota waliin turan san himuun isin hoo maali isaanii gadii jechu duraanis walaa tahinuu walaa tahzanuu wa antumul a'lawna in kuntum mu'miniin je'eeni ture laam walaa tahinuu laafinaa walaa tahzanuu jechuun yaaddawinaa jechuu qaamaanis lallaafinaa ayyee qophiidhaanis walaa tahzanuu yaaddawinaadhaa qalbii teeysaniinis hin laafinaadhaa ayyee jeynoomaa jechuutti jira jechuu duraanis ammaasis akkasumatti isin dura warri kutan sun ayyee nabiyyoota waliin dhaabbatanii turanii famaa wahanuu jedheen laamma isaan sun hin laafne ayyee qaama isaaniitiin jechu
limaa asaaban waan isaan tuqeefee ayyee hin laafne yookiin qalbiidhaan jennee fudhachuu dandeenya waanii tana limaa asaaban fi sabiilillaahi waan karaa rabbii keetti isaan tuqeef hin laafne qalbii isaaniitiin jechaadha mooraaliin isaanii hin buune jechuu wamaa ducufuu jechuun qaama isaaniitiinis akkana ajaanii hin laafne if jabeeysan ayyee wamastakaanuu jechuun harkaas hin kennine jarri sun aduwwiidhatti aduwwiidhaafis hin salphanne jechuu aduwwii jalatti gadi hin godhanne aduwwii jalatti hin bullee wallaahu yuhibbu soobiriin rabbii warreen gootota jaallata jechaadha warreen obsan san jaallata jechu maashaa Allah kaniifumma famaa wahanuu ayyee wamaa dacufuu wamastakaanuu garaagarummaa isaanii halaallume famaa wahanuu jechuun hin laafnee eeysaan qalbii isaaniitiin mooraaliin isaanii hin buune jechuudha. Wamaa dacufuuni qaama isaaniitiinis hin laafne ibboo dandeebine jechaadha. Wamastakaanuuni hin xixiqqaanne aduwwiidhaaf hin salphanne jechuun hin jilbiiffanne aduwwii jalatti mataa gadi hin qabanne jechaadha. Wallaahu yuhibbu soobiriin rabbii warreen obsan jaallata gootota jaallata jechuudha. Egaa sabriin asii kun ammoo gootummaadha bara lola keessatti gootummaan baay'ee barbaachisaadha. Wamaa kaana hin taane qawlahum jecha biyyoota sanii jechuun loltoota baay'ee sanii hin taane yeroo san illaa an qaaluu jechuu malee wanta kan dubbanne ayyee rabbana ighfir lanaa yaa gooftaa keenya nuuf araarami dunuubanaa diliilee teenya nuuf araarame wa israafanaa daangaa dabruu keenyas fi amrinaa jechuun hujii teenya keessatti daangaa dabruu keenyas yaa rabbi nuuf araarame jechaadha. Kana malee waan biraan taane jechuu. Wasabbit aqdaamana yaa rabbi faana teenya gannu dhaabii. Wansurnaa jechuun nu tumsi. Wansurnaa jechuun nu moosisi alal qawmil kaafiriin. Ummatoota kaafirtoota irratti yaa rabbi nu moosisi nu tumsi jechuu malee waan biraan dubbanne jechuun majarri huyyaa. Isinis isaan sanitti hidhatuu qabdanii dhiraamma. Fa'aataahumullahu jechuun rabbiin isaaniif ni kenne. Warra akkas jeesanii fi thawaabat duniyaa. Ayyee mindaa addunyaadhaatii fi wahusna thawaabil aakhirati. Ayyee mindaa aakhiraa bareedaa sanis ni kenneef jechaadha. Husnaa kana gara thawaabiitti idaafaa godhuuni min idaafati sifati ilal mawsuufi jaan. Ibsa maqaa gara maqaa ibsamuu sanitti irkisuu sanirraa jechaadha. Thawaaba aakhiraa bareedaa san addunyaatti argatuudhaaf jecha akhiratti thawaaban dhabne jechuu baramma. Wallaahu yuhibbul muhsiniin. Rabbii warreen ibaadaa tolchanii hojjetan jaallata jedhe. Warreen gartee gammaan tanaa ibaadaa bareechanii hojjetan san jaallata jechaadha. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warreen amantan. In tutiicuu jechuu yoo ajaja gootan alladhiina kafaruu ajaja warreen kafreessan yoo gootan jechuu yarudduukum jechuun isin deebisan alaa aqaabikum ayyee faanatee sirba keessan irratti ibbooda isin deebisanii gara duuda duubaatti jechaadha. Fatanqalibuu jechuun kan booda immoo isinis ni deebitan khaasiriin. Hongawootti deebituu jedhama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Yoo saniifuu ni hongoftanii waan kaafirtoonni jedhan san hin dhagayinaa jechaadha. Kaafirtoonni gaa jidduu tanatti laa Yahudaa fi Nasaaraan waswaasa adda addaatiin deemtimma. Munaafiqtoonnis hin lolinaa taa'a lola kana dhiisaamma. Ayyee tanaaf gartee gaammaan tana lolaaf hin jarjarinaa isiniin jenna jedhanii munaafiqtoonni faan oriyaan laamu. Yoonii fi cafuun tokko dhufe yoonii fi gartee gaafitinaa wayii takka dhufte kana gaalaa namni jarjaru namni taa'iin dadhabde waan teessaa itti dhufaa jedhanii faa jedhanii waan akkasii haasa'u jechaadha. Munaafiqtoota fa'aateetu ummata muslimtoota kanaa sodaachisuuf laamne. Duraanis taa'an lolinaa isiniin jennee isinitti himne akkana gaa fuunuu namni beekaan ta'e isinirraa dhume maaliif nu dhaga'uu diddan jedhanii waan hin taanetti haasawan jechuu. Kaniifuu in tutiicuu jeegaa rabbiin sammaa
yoo ajaja gootan alladhiina kafaruu warreen kafre ajaja isaanii yoo gootan yarudduukum isin deebisanii alaa aaqaabikum duuda duubbee keeysan kufrii irratti achi isin deebisanii fatanqalibuu ni deebitan isinii kaasiriinaan hoonga'utti deebitan gara shirkii duraanii sanit deebinaan isaa hin dhagayinaa jechu balillaahu mawlaakum baraa allahni mawlaakum jechuun tiisaa keeysanii wahuwa khayru nnaasiriin inni irra caalaa tumsitootaati isaatiitu isin nassaraa humaa abshir ayyee abshiruu gammadaa jedheeni gaamma sanulqii jechuun fuuldura ni darbina jee rabbiin fi quluubi alladhiina kafaruu qalbii warreen kafraniitti arrucba jechuun sodaatti darbinaa jechaadha bimaa ashrakuu billaahi waan isaan rabbitti waa sharraksiisaniif jecha maalam yunazzil bii sulxaanan waan rabbiin gabbaramuu isiidhaatiif ragaan buusin jechu tanarratti ragaa buusuu dhiisii rabbiin akka wanta kaleen hin gabbaramneedhamma wanni inni buuse isaa gaditti wanni gabbaramu tokko kan jirreedhamma isaa gaditti shirkiin akkan hojjetamneedha maalam yunazzil bii sulxaanan waan rabbiin ragaa isiidhaaf hin buusin waan san rabbitti sharraksiisanii rabbi qindeessaniif jecha qalbii warreen kafree keessatti sodaa darbina bucbucceetti darbina jedhaban rabbiin wama'awaahumu nnaaru galoon isaaniitis ibidda jahannamii qubsumti isaanii bakki isaan qubatu jiran ibidda jahannam keessaa wabi'isa jechuun waa fokkate مثوى الظالمين قبصمتي ورين لبوساني ميداني سنجي كفري في شركي الأيا أكس جيخون ربي سبحانه وتعالى أما لولا خيست مالي تيتو برباچه صدا ربي برباچه أيه أكس مماسيس إيمان برباچه أوبساتي تو برباچه خنجرانان نصري نمار قمتون fuuldura gartee warra kafre sodaatti darbinaa jechuun jira laama rabbiin sababuma isaan shirkii hojjetaniif jecha ayyee galoon isaaniitti bakkitti galan ibidda jahannamii jechaa jira wa abshiruu waa takka isinumaatiitu irra aanaa isinumaatiitu injifatoodhaa jedheeni jechuudha rabbiin zaalimtoonni bakki isaan ta'aniifis guyyaa qiyaamaa ibidda jahannam sanii jedhe darsiin teenya taadhaan tana fakkaatti warra waan dhaga'een fayyadamu rabbiin waa godhu warra waan barate kanaan iimaanatti jabaatu ibaadaa rabbii irratti jabaatu barnoota keenya barnoota baraka'aa barnoota ilmii faayidaadhaa ilmii camalaa rabbiin nuuf haa godhu وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله